السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح سلسلة من التمارين. هذه السلسلة موجهة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. هذه السلسلة خاصة بدرس les actions mécaniques et les forces. دون أن نطيل نمر إلى التمرين رقم 1. Exercice 1. Question 1. Citez 3 effets d'une action mécanique en donnant un exemple pour chaque effet. Donc l'action mécanique يكون عندها des effets ou bien l'action mécanique كتبان من كيبان وحده من دوك لي زيفي ديال l'action mécanique. دونك كيما شفنا في لو كور، دونك عندنا تقريبا 4 ديال لي زيفي ديال l'action mécanique. اون بو سيتي هنايا 3 مثلا mettre un objet en mouvement. Mettre un objet en mouvement. دونك يكون عندنا واحد لوبجي او بو كيجي ان اكتور وكيرجعو en mouvement. عندنا aussi modifier le mouvement, ça veut dire modifier la vitesse et la trajectoire ou bien وحده منهم. عندنا aussi conserver l'équilibre. Donc je vais écrire هاد l'exemple, هاد le cas هادي conserver. Donc conserver l'équilibre ديال واحد l'objet. L'équilibre d'un objet. وعندنا أخيرا déformer، يعني نغيرو الشكل ديال واحد l'objet. Donc déformer la forme. Donc déformer la forme c'est aussi un effet من les effets ديال l'action mécanique. دونك بغاونا aussi نعطيو des exemples بالنسبة للحالة الأولى، l'effet الأولاني اللي هي mettre un objet en mouvement. عندنا plusieurs exemples. مثلا l'action اللي كيدير le vent sur la voile، l'action اللي كدير le pied sur un ballon posé sur terre وكتجي le pied كتضربها. l'action ديال مثلا ديال la main sur le stylo، دونك la main كتدفع stylo باش تقوم بعملية الكتابة. l'action ديال la main sur la porte، دونك نكتب واحدة من هادو. par exemple action de la main sur la porte. Donc c'est une action اللي كتخلي أو اللي كترجع l'objet en mouvement. Conserver l'équilibre d'un objet، عندنا عاوتاني plusieurs exemples. l'action ديال la table sur le livre، l'action ديال le fil sur la lampe، l'action ديال la branche sur la pomme. donc l'action ناخذ واحدة منهم action de la branche sur la pomme. donc l'action اللي كدير واحد البرانش على تفاحة. troisième exemple déformer la forme d'un objet. donc هنا عاوتاني عندنا plusieurs exemples. l'action ديال la main sur une bouteille، sur une éponge، l'action ديال un objet sur un ressort، etc. donc l'action تقدر أيضا دير la déformation ديال l'objet. donc je vais écrire مثلا l'action de la main sur une bouteille. Une bouteille de ketchup مثلا ou bien. donc exercice 2 ou bien question 2. Classer les actions mécaniques en actions de contact et actions à distance. Première action du vent sur la voile. donc كنقولو action de contact إلا كان un contact entre l'acteur et le receveur. sinon كنقولو action à distance. هنا l'action du vent sur le voilier ou bien la voile. donc le vent باش يتفاعل le voilier خاصو يلمس هذيك، خاصو يقيس la voile. donc c'est une action de contact. action de contact حيت كاينه contact entre l'acteur et le receveur. l'action الثانية action de la terre sur une pomme qui tombe. donc الجاذبية أو l'attraction ديال la terre c'est une action à distance لأن هاد l'action كتوقع
بلا ما تحتاج لا تير انها تقيس لي زوبجي. لاكسيون الثالثه اكسيون دي سول سور ان بو. دونك لو سول شنو كيدير كيخلي لو بو اون ايكيليبر دونك ولكن لو بو كيكون بوزي سور تير. دونك هاد لاكسيون الي دو كونتاكت حيت كاينه ان كونتاكت اونتر لا تير ou bien la surface de la terre et la peau. Donc action de contact. Donc كان هذا هو التمرين رقم 1. نمشيو للتمرين رقم 2 بسرعة. Exercice 2. La figure ci-dessous représente une bille en acier suspendue par un fil et placée au voisinage d'un aimant. Donc كما كتشوفوا في الشكل هنا عندنا une bille معلقة بواحد الفيل وقربنا ليها ان ايمون اللي كيطبق عليها واحد لاكسيون. هاد لو فيل اللي suspendé à un support. Donc question 1, établir le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur la bille. Donc عندنا trois actions, l'action اللي كيديرها لو فيل, l'action اللي كيديرها l'aimant et l'action اللي كديرها لا gravité. Donc نكتبوا هاد لي زاكسيون هادو. اول action ديال action de la terre sur la bille. وعلى فكرة هاد لاكسيون هادي ديما كنلقاوها ملي كنبغيو نديرو لو بيلون دي زاكسيون لأن لا تير كدير لاكسيون ديالها على توت لي زوبجي ماتيريال. دونك أي حاجة كي اون ماتيير كتخدع على لاتراكسيون تيرستر. لاكسيون الثانية قلنا لاكسيون دو فيل sur la bille. L'action delta, l'action de l'aimant sur la bille. Question 2. Pour chaque action, précise si elle est de contact ou bien une action à distance. L'action de la terre, c'est une action à distance لأن la terre كتجذب الأشياء بلا ما تحتاج تقيسها. Donc action de contact, pardon, c'est une action à distance. Donc action à distance. L'action الثانية l'action du fil. Donc le fil كتلاحظوا أنه شاد في داك لابي بعدين كيقيسها. C'est une action de contact. L'action الثالثة اللي كيديرها l'aimant. C'est une action à distance لأن l'aimant كيجر الأشياء sans les toucher. Action à distance. Exercice numéro bien question numéro 3. Quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort? Donc هنايا كاين خطأ في التمرين ما عندناش ان ressort هنايا seulement عندنا خيط. donc نبدلو السؤال ونرجعوه sur le fil. Quelles sont les actions qui s'exercent sur le fil? Donc هنا le fil il est en contact avec le support من واحد le côté, من l'autre côté il est relié avec la bille. Donc هاد les deux objets كيديروا عليه action. donc اشنا نكتبو action ديال action du support sur le fil. Pardon, sur le fil. L'action الثانية l'action اللي كديرها la bille, action de la bille sur le fil. Donc هادو هما les actions اللي كاينين على le fil, seulement deux, l'action ديال le support et l'action ديال le fil. On passe à l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3 dit la figure ci-dessous représente un solide S. Donc هذا اللي مرسوم بالأصفر attaché à l'extrémité d'un ressort et posé sur un plan incliné. donc هذا الجسم ديالنا حطينا على واحد لو بلان incliné, سطح مائل ومشدود بواحد لو ressort. Question 1. Établir le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur le solide. Donc خاصنا نجبدو les actions اللي مطبقين على le solide. ونبينو أيضا le type de chaque action. On commence. Donc كما كتشوفوا كما قلنا في التمرين السابق أن أي objet كيخضع للاكسيون ديال لا تير.
دونك بلا ما نفكرو بزاف عندنا لاكسيون دو لا تير. دونك هاد لاكسيون ديما كاينه action de la Terre sur le solide S. l'action الثانية كيديرها لو غوسور اللي شاد لينا لوبجي باش ما يجليسيش. دونك لاكسيون ديالاش ديال لو غوسور action du ressort sur le solide S. واخيرا عندنا لاكسيون اللي كيديرها لو بلان انكليني اللي كيدفع لوبجي باش ما يطيحش لتحت. دونك لو بلان انكليني اوسي il exerce une action. donc action ديالاش du plan incliné plan incliné sur le solide S. question numéro 2 quels sont ou bien باقي ما كملناش. دونك بغاونا ايضا نعطيو لو تيب ديال chaque action. دونك l'action ديال لا تير كما تعلمنا c'est une action à distance. دونك شنو غنكتبو action à distance. l'action الثانية l'action ديال le ressort. donc le ressort كيقيس لينا l'objet. donc action de contact. l'action الأخيرة l'action ديال le plan incliné. le plan incliné aussi كيقيس l'objet. donc action de contact. question numéro 2 quel est l'effet de l'action exercée par le solide S sur le ressort. donc l'action exercée par le solide sur le ressort. donc le système étudié هنا غيتبدل غيولي هو le ressort. donc قالوا لنا شنو هو l'effet ديال l'action اللي كيدير هاد المره l'objet sur le ressort. donc كما كتعرفوا le ressort من كنعلقوا عليه شي حاجه donc il se rallonge il se rallonge donc تيولي يطال ou bien il se déforme. donc l'effet ديال هاد l'action c'est la déformation. question numéro 3 le solide S se détache du ressort. donc le solide ما غيبقاش مشدود في le ressort. qu'arrive-t-il au ressort. donc ملي غادي تحيد داك l'objet donc le ressort شنو غيوقع له غادي يرجع للحاله الاصليه ديالو. donc شنو غنكتبو il va reprendre. donc le ressort il va reprendre son état original. question numéro B quelles sont les actions qui s'exercent sur le solide S dans ce cas. donc من غادي تحيد من l'objet ديالنا il va se détacher du ressort. donc غادي يبقى غيولي خاضع فقط deux actions. donc l'action اللي كان كيدير عليه le ressort ما غاديش تبقى. donc شنو غيبقاو les deux autres اللي هما l'action ديال la terre et l'action ديال le plan incliné. donc je vais pas les écrire. donc غادي يكونوا نفس les actions اللي كانوا في السؤال رقم 1 غتحيد منهم غير لاكسيون اللي كيدير لو رسور لانه كما قلنا il va se détacher de lui ما غاديش يبقى لاصق معاه. donc هذا l'exercice numéro 3. on passe à l'exercice numéro 4. dans chacune des cas ci-dessous déterminer les caractéristiques de la force et représenter la force avec l'échelle proposée. donc هنا عندنا مجموعه من الامثله بغاونا نعطيو لي كاركتيرستيك ديال لا فورس ومن بعد نديروا ليها لا ريبريزونطاسيون. لا فورس هنايا مكتوبه باللون الاحمر. اول فورس هي la force exercée par la table sur le livre. donc on va étudier la force exercée par la table sur le livre. donc اول حاجه كنحددوها هي le point d'application. بالنسبه لهاد لا فورس هادي exercée par la table sur le livre c'est une action de contact réparti. ملي كتكون l'action de contact réparti فإن في هذه الحالة le point d'application كتكون هي
لو سونتر ديال لا سيرفاس دو كونتاكت. دونك لا سيرفاس دو كونتاكت هنا عبارة عن واحد لو ريكتانغل، دونك تقريبا داير بحال هكدا، و لو بوين دابليكاسيون غتكون الوسط ديال داك لو ريكتانغل. دونك كيما كتشوفوا هنا في الشكل ديجا عندنا واحد لو بوين مرسومه، دونك هي لو بوين دو كونتاكت. دونك لو بوين دابليكاسيون سي لو بوين ام، لو بوين ام. لا droite d'action، بالنسبه لا droite d'action باش نعرفوه شنو كنديرو، دونك كنشوفو كنحاولو نشوفو لاكسيون شنو كدير. دونك لا طابل شنو كدير واحد لاكسيون باش تمنع الكتاب انه يطيح، لان كتطبق عليه واحد لاكسيون وحده اخرى كديرها لا تير. دونك لا طابل شنو كدير اون اكسيون كونترير باش تخلي الكتاب اون ايكيليبر. دونك لاكسيون باين ليفي ديالها، دونك ليفي ديالها ان لاكسيون كتدفع الكتاب vers le haut. Donc la droite غيكون une droite verticale. Donc شنو هي la droite d'action؟ c'est la droite verticale passant par M. Donc passons par le point d'action, d'application. Passons par M. لو سونس، بالنسبه لو سونس تقريبا بحال لاكس، بحال لا droite d'action كنشوفوا لاكسيون شنو كتحاول دير. دونك لا طابل كتدفع لينا الكتاب فيغ لو. دونك بالنسبه لو سونس كنكتبوا فيغ لو، فيغ لو. دونك الفرق بين لا droite d'action و لو سونس، بالنسبه لا droite d'action تيكون اون droite، اي بالنسبه لو سونس كيكون فيغ واحد البلاصه معينه. Donc vers le haut, vers un point bien déterminé. فهاد الحالة هادي vers le haut, du 1 vers le haut. آخر حاجة اللي هي l'intensité فهاد الحالة هادي سي 20 نيوتن عطاوها لينا. دونك دابا غنمشيو لا representation. ملي كنبغيو نديرو لا representation كنشوفو واش عندنا اون échelle. هنا عندنا اون échelle كل 10 نيوتن كتساوي 1 سنتيمتر، أو غنمثلوها ب1 سنتيمتر. دونك 20 نيوتن غنمثلوها بشحال؟ غنمثلوها ب 2 سنتيمتر. دونك باش كنمثلو لا فورس كنمثلوها بون فلاش. هاد لا فلاش كتبدا من لو بوين دابليكاسيون وكتمشي على حساب لو سونس ديال لاكسيون. دونك هنا لاكسيون الي فيغ لو او بيان لا فورس الي فيغ لو، حتى لا فلاش ديالنا غتكون فيغ لو. بقى لينا حاجه اخرى اللي هي الطول ديال السهم، كما قلنا غتكون عندنا 2 سنتيمتر. دونك كنحسبوا 2 سنتيمتر وكنرسموا اون فلاش. ابخي كنسميوها شي حاجه مثلا اف. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون. نمشيو للمثال الثاني. هنا غادي ندرسو لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لا بال. لا فورس اكزيرسي بار لو فيل سور لا بال. هنا هاد لا فورس هادي سي اون فورس دو كونتاكت، ماشي ريبارتي مي لوكاليزي. هاد لو بوين دو كونتاكت هي لو بوين ام اللي رسمناه هنا في الشكل. دونك شنو هي لو بوين دابليكاسيون؟ سي لو بوين ام. هنا ما كاينش مشكل، لان ملي كتكون عندنا فورس دو كونتاكت لوكاليزي، لو بوين داكسيون هي لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين دو كونتاكت. دونك سي لو بوين ام. لا droite داكسيون قلنا كنشوفوا لاكسيون شنو كتحاول دير. تقريبا هاد لاكسيون بحال لاكسيون اللي كدير لا طابل. دونك لو فيل كيهز لينا لا بال باش ما تطيحش فيغ باش ما تاثرش عليها لا تير وتطيح فيغ لا تير، فيغ لو سونتر دو لا تير. إذا لا droite d'action إذا شنو هي؟ سي لا droite verticale aussi. لا droite verticale passons par M. Passons par M. دونك كنشوفو ديما لاكسيون شنو كتحاول دير. دونك لاكسيون elle est suivant une droite verticale. Passons par M. Le sens. Donc le sens قلنا كيكون vers واحد البلاصه معينه. دونك ام دو 1 vers le haut. دونك الخيط كيجر لا بال vers le haut لان لا تير كتجرها vers le bas. دونك لاكسيون ديالنا elle est vers le haut. هذا لو سونس. لانتونسيتي عطاوها لنا عاوتاني سي 5 نيوتن. لا ريبريزونطاسيون l'échelle هو 2 نيوتن pour 1 سنتيمتر. اذا 5 نيوتن غتكون شحال؟ غتكون 2.5 سنتيمتر. دونك كنديرو 5 sur 2 ça veut dire 2,5. إذا
لا فلاش او باش كنمثلوا لا فورس كنمثلوها بان فلاش. لا فلاش ديالنا غتبدا من ام وغتكون فيغ لو هو، دونك غتكون فيغ لو هو، والطول ديالها غيكون على حساب لا فورس. عندنا 2 سنتيم et demi، دونك كنرسمو ان فلاش الطول ديالها 2 et demi، دونك نسميو هاد لا فورس نسميوها مثلا اف. exemple suivant، هاد المرة غنمثلو لا فورس exercée par l'aimant sur la bille. هاد لا فورس هادي هاد المرة elle c'est une force à distance، c'est une force à distance. مي كتكون لا فورس à distance كتكون une force répartie. malgré ça on détermine une point d'application كتكون شنو؟ كتكون هي لو سونتر ديال لو ريسيفور، يعني لوبجي اللي كيوقع له لاكسيون او بيان لا فورس. دونك هي هاد لو بوين هادي اللي رسمنا كاينه في لو سونتر ديال لا بي، دونك نسميوها مثلا نسميوها بلا ميم لا ميم نرمزو لها بلا ميم لتر ça veut dire ام. دونك نكتبو هنايا لو بوين ام. لا droite d'action، دونك باش نعرفو لا droite d'action كنشوفو لاكسيون شنو كتحاول دير. دونك ليمون كيطبق واحد لا فورس دو فاسون هوريزونتال، دونك كيجر ديك لا بي دو فاسون هوريزونتال. دونك لا droite d'action c'est quoi؟ c'est la droite horizontale. donc droite horizontale passant par M. passant par M. لو سونس، بالنسبه لو سونس قلنا كنشوفوا لاكسيون شنو كتحاول دير. دونك كليمون كيجر لا بال دو فاسون هوريزونتال وكيجرها بالضبط فيغ لا دروات. دونك لو سونس شنو هو؟ سي فيغ لا دروات. وبالنسبه للانتونسيتي سي 10 نيوتن. نمشيو دابا لا ريبريزونطاسيون. عندنا 5 نيوتن كتساوي 1 سنتيمتر، دونك 10 نيوتن غادي نمثلوها بشحال؟ غنمثلوها ب 2 سنتيمتر. 2 سنتيمتر. دونك لا فلاش ديالنا غتبدا من لو بوين دابليكاسيون وغتمشي على حساب لو سونس، دونك لو سونس فيغ لا دوات. دونك غنحسبو 2 سنتيمتر وغادي نحبسو. دونك هادي هي لا فورس ديالنا. نمشيو للمثال الاخير او ما قبل الاخير، لا فورس exercée par la terre sur la lune. هاد لا فورس c'est une force عاوتاني à distance، لان ما كاينش لو كونتاكت انتر لا تير اي لا لون. لو بوين دابليكاسيون غتكون هي لو سونتر ديال لا لون، دونك نسميوها مثلا ام aussi. دونك هي لو بوين ام. لا droite d'action c'est la droite verticale à la surface de la terre، دونك غتكون une droite هكذا دايره verticale à la droite de la terre، ou bien la droite passant par le centre de la terre et le centre ديال la lune. entre c'est une droite la droite définie par le centre de la terre et le centre de la lune. نقدروا نجاوبوا بهذه الطريقه ايضا. donc je vais écrire هنا la droite verticale à la surface de la terre et passant par M. هنا زدنا هاد على سيرفاس دو لا تير باش او نركزوا ان فيرتيكال سور كوا. من قبل ما كناش كنكتبوا فيرتيكال سور لا سيرفاس دو لا تير، لاننا توجور كندرسوا لي زوبجي سور تير او بيان كاينين في لي زونفيرون ديال لا تير. مي هنا كندرسوا واحد لا سيتوياسيون كنشوفوا لا تير كوم ان اوبجي، كنشوفوا لا تير دو ليكستيريور. دونك خصنا نقولوا هاد لا دروات فيرتيكال سور كوا. او بيان نقدروا كما قلنا قبيله نحطوا واحد لو بوين واحده اخرى هي لو سونتر ديال لا تير، ونقولوا لا droite d'action هي la droite passant par M et le centre de la terre. نكملوا لو سونس. بالنسبه لو سونس دونك غيكون vers le bas، ولكن puisque هنا كندرسوا هاد لا سيتوياسيون من l'extérieur de la terre ما غاديش نقولوا vers le bas، غادي نقولوا de M
vers le centre ديال la Terre. إلا سمينا هاد le centre ديال la Terre شي حاجة مثلا نسميوها le point N. دونك غادي نكتبو شنو؟ غنكتبو du M vers N. دونك la Terre كتجر لينا la Lune كتجرو vers son centre. أخيرا l'intensité هي 1.98 fois 10 puissance 20 نيوتن. Donc c'est une force اللي هي très grande. بالنسبة لا représentation باش نسامبليفيو غنعتبرو هاد لا فالور كاملة 1 سنتيمتر. Donc la représentation la force ديالنا غتبدا من لو بوين دابليكاسيون غتكون vers le bas والطول ديال السهم غيكون 1 سنتيمتر. دونك نسميوها F مثلا. نمشيو ليكزارسيس او ليكزامبل الاخر. غادي نمثلو هاد المره لا فورس اكزارسي بار لا ليس سور لام. لا ليس ça veut dire هاد الخيط هذا او الحبل. دونك سي سا لا ليس. on va représenter, on va étudier هاد لا فورس هادي. لو بوين دابليكاسيون donc puisque كاينه ان كونتاكت entre la lisse et l'homme, donc le point d'application غتكون هي le point de contact, هي le point M. donc le point M. la droite d'action قلنا كنشوفوا ليفي ديال لاكسيون او ديال لا فورس فين غادي. دونك ليفي ديال لاكسيون غيكون غادي سويفون هاد لا ليس ولا الحبل. فهاد الحاله ما غاديش نكتبو هنا في لا droite d'action ان لا droite d'action هي لا ليس. دونك ما كتجيش مزيانه لان لا ليس سي ان اوبجي alors que le droite c'est un objet اللي هو mathématique ما عندوش دي dimensions les dimensions ديال لا ليس ديال الحبل. donc pour répondre de façon exacte غادي شنو غنديرو؟ غادي نرسمو هذيك لا droite d'action ونسميوها مثلا دلتا ونجيو هنا tout simplement نكتبو لا droite دلتا. le sens باش نعرفو le sens كنشوفو لاكسيون فين كت او suivant quel sens غادا. donc l'action ديال لا ليس donc غادا من M vers le chien. وبالضبط الا بغينا نحدوها خاصنا un autre point نسميوه مثلا N وديك الساعه نكتبو de M vers N. ما نكتبوش du M vers la gauche ou bien du M vers le bas حيت هذا ماشي لا غوش ماشي لو با. دونك غادي نحتاجو نقطه اخرى اللي هي N ونقولو من M vers N. واخيرا عندنا l'intensité elle est donnée. دابا نمشيو لا représentation. je vais prendre une couleur différente باش تبان الرسم بشكل جيد. حيت رسمت ديجا لا droite d'action باللون الاخضر ما غاديش نرسم لا فورس بنفس اللون باش تبان بيان في الرسم. دونك لا فلاش ديالنا غتبدا من لو بوين دابليكاسيون وغتمشي سويفون هذيك لا droite vers le point N والطول ديالها بيسكو عندنا 30 نيوتن. دونك 30 نيوتن غتكون هي شحال من سنتيمتر؟ غتكون 3 سنتيمتر لان كل 10 نيوتن هي 1 سنتيمتر. دونك غادي نرسمو واحد لا فلاش الطول ديالها 3 سنتيمتر وغنسميوها شي حاجه مثلا تي. اذا كان هذا كل شيء. شكرا لكم على حسن المتابعه والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.